हॅलो एवरीवन, हांव श्रेया। आयज हांव व्हिडिओ काडपाक येयला जे आजकाल रेप आनी क्रायम्स मर्डर्स खूब जावपाक लागल्या। क्रायम्स म्हणटा ते खूबच जावपाक लागल्या, चडशे आमच्या बायलांचेर चड जावपाक लागला। खंय तरी आमच्या बायलांक दाबोवपाक लागल्या, जावं ती प्रायम मिनिस्टर जावं किंवा ती साधारण मनीस जावं। सो खंय तरी एक साधारण घरातली चेडू देखून आयज डॉक्टर किंवा इंजिनियर किंवा खूबशे व्हडले व्हडले पोस्टार आसा, SP, DGP, IG खूबशे जातात, IS ऑफिसर्स। सो हेंकां दाबोवपाक लागून की तुमी बायलां फुडें कित्याक सरता, तुमकां आमी सकयलूच चेपयतले, हे मेसेज दिवपा खातीर आयज खंय तरी खुबशे रेप जावपाक लागल्या। इतली गव्हर्नमेंट सेक्शनां काडटा की रेपाचेर, तरी बी रेप स्टॉप जायना, क्रायम स्टॉप जायना। बायलांक घास कापता पळय तितून तेंचे प्रायवेट पार्ट्स कापलेले वयता, तरी बी क्रायम आनी आमचो गव्हर्नमेंट दोळे बंद करून आसा। हे सगळे जावपाक कारण आसा आयज आमच्या समाजान बायलांक रिस्पेक्ट म्हणटा तो झिरो आनी इगो म्हणटा तो सगळ्यांनी व्हडलो आयज हिरो जाल्लो आसा। सो हांव इवन आमच्या समाजाक बी आयज आमकां रेपिस्ट आनी मर्डरर्स दिवपाक आयज हांव समाजाक बी तितलोच भागीदारी मानता, कित्याक खंय तरी समाज बी हितून भागीदार आसा। आयज आमी बायलां समज कामाची भायर सरता, जावं कामाची लेट घरा पावता, एक 6-7 देखून जाली किंवा मातशी लेट जाली जाल्यार तेजो फ्रेंड तेका पावोवपाक येता, जाल्यार तेका नांवां दवरता की हो तेजो कोण बॉयफ्रेंड आसतलो, हे आसतलो, ते आसतलो। पयलींच तुमी गॉसिप करता, जे घराघरांनी गॉसिप्स करता आनी जे तुमी ल्हान भुरग्यांच्या कानान घालता, जावं आनी तुमी तुमच्या घरातल्या दादल्यांचे नेबरांच्या कानान घालता, तोच समाज आमकां क्रिमिनल रेपिस्ट आनी म्हणल्यार मर्डरर आनी रेपिस्ट दिता। सो आयज जे कलकत्ता घडले हे जावपाक घडले कित्याक मणिपूर जे घडले हे मॉबा खातीर घडलेले, जे बायलेक कशे तेंच्यांनी भोंवडायल्ले तेजेर कोणूच आयज पासून उलयना, सगळे सायलन्स आसा। तेंकां जर मॉबांक तेन्नाच शूट एट सायट ऑर्डर दिलेली जाल्यार आयज कोलकाता जावं आमच्या आयज गोंयान देखून आयजच्या दिसाक गोंयान देखून रेप जाल्लो आसा मायनर चेडवाक। सो हांव म्हणटा आमचो गव्हर्नमेंट इतली सेक्शनां काडटा तरी क्रिमिनल बिना, कित्याक होम मिनिस्ट्री ही पॉलिटिशनाच्या हातीन आसा म्हणून। ही होम मिनिस्ट्री पळय आसा ही पॉलिटिशनाच्या हातीन न दिता गव्हर्नराच्या हातीन दिली जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शनां ह्या क्रिमिनलांचेर घेतले आनी आमी बायलां जावं भुरगे ल्हान भुरगे खंय तरी आमी सेफ उरतले। इवन सिनियर सिटीजन्स आर नॉट सेफ इन आवर गोवा। सो आयज कोलकाता जे घडले हे खूबच वायट आसा। म्हाजे कडेन उतरां ना तेजेर कांयच उलोवपाक, म्हाजेर एक उतर ना। सो हांव आमचे पिंक फोर्स आसा गोंयान, तरी आमच्या बायलांचेर अत्याचार अजून चालू आसा। त्या पिंक फोर्स पुलीस ऑफिसरांक, लेडीज पुलिसांक हांव विचारपाक सोदता, तुमी सेफ आसा? तुमच्याच युनिफॉर्म घालून तुमी तरी सेफ आसा? जाल्यार तुमच्यांनी एक्चुअली सांगपाक जाय, जे कडेन होम मिनिस्ट्री आहा तेंकां सांगपाक जाय दॅट यू पीपल आर वेअरिंग युनिफॉर्म फॉर द लोकांक लागून तुमी हे करता, नॉट फॉर द पॉलिटिशियन। तुमी पॉलिटिशियनांक ना, तुमी तेंच्या अंडर काम करचे ना म्हणून जर तुमी ठरयले जाल्यारूच हे सगळे क्रायम बंद जातले। तुमी जेन्ना केस करता जाल्यार वयरसून फावर येयलो जाल्यार तुमी फटाफट तुमची FIR रेडी जाता। तुमी स्वता मॉबाक भिता, जेन्ना तुमकांच रायट्स ना गनां चलोवपाक जाल्यार ते युनिफॉर्मांक केदी व्हडली हे तो युनिफॉर्मांक लोक भितालो पयलीं। आयज तेंकां मॉब असले ऑर्गनायझेशन्स आनी कोण पॉलिटिशियन आनी कोणी हाडून हे मॉब असले सोरपांक हाडून हांगा गोंयान जावं आख्खे इंडियेक पोसलेले आसा। हे पयलीं जावंक नासले, हे आतां 10 वर्सांनी चड जावपाक लागल्या। सो हांव इतलेंच म्हणटा की जे मणिपूर घडले थंयसर तर हेका फुल स्टॉप लायलेलो गव्हर्नमेंटान, जाल्यार आयज हे सगळे मॉब पळय आयज चल्ल्या, रेप जाता, बायलांक घास कापता तशें तेंचे प्रायवेट पार्ट्स कापता, हेजेरूच दाखयता की आमकां बायलांक रिस्पेक्ट झिरो आसा आनी तुमचो इगो सगळ्यांनी व्हडलो हिरो जाल्लो आसा। सो हांव आमच्या होम मिनिस्टर जे होम मिनिस्ट्री गोंयचो देखून आहा, जो आयज CM म्हणटा तेका देखून सांगता, जेन्ना तुमी स्टेटमेंटां काडटा मातशे कानान बरे भाशेन आयकचे, कित्याक देवान आमकां साधारण मनशांक बी कान दिला तशेंच तुमकां पॉलिटिशियनांक बी सेम कान दिल्ले, दुसरे दिल्ले भांगराच्या लोखणाचे आमकां दिवंक ना आनी तुमकां कितें बरें मासाचे दिवंक ना। सो बरे भाशेन आयकात, बरे भाशेन हे करात। तूं म्हणटा पूण स्टडी हांव खपोवन घेवचो ना, गोंयान हे सगळे खपोवन घेवचो ना। तुवें आयज निशेध केलो कोलकाता मॉबाचेर, जाल्यार गोंयच्या मॉबाचेर तूं केन्ना निशेध करतलो? हेंकां केन्ना निशेध करतलो?
हे मॉब खंय तरी क्रिमिनल्स मर्डरर्स ते येतात, ते बायलांक रेप करतात, ते येतात बायलांचे वस्त्रहरण करतात, तेच क्रिमिनल असता. यांचे टेररिस्ट ऍक्ट पडपाक जाय आणि तांकां शूट आउट ऑर्डर दिवपाक जाय. हे जेन्ना जातले तेन्ना एविडन्सीस केन्नाच हे जावचे ना आणि विनाकारण इनोसंट मनीस केन्ना त्रासान पडचो ना. सो हांगा खंय तरी पॉलिटिशियन्स जे आसा खंय तरी क्रिमिनल्सांक सपोर्ट करता म्हणून बी आयज खूब क्रायम वाडलेले आसा. साधारण मनशाक एक कायदो आणि पॉलिटिशियन सपोर्टर्स जावं व्हडल्या पयशाकारांक बिझनेसमॅनांक एक कायदो. सो साधारणांक सेम कायदो आसा जाल्यार तेका बी सेम कायदो आसपाक जाय आणि पॉलिटिशियन्स क्रायमान जे क्रिमिनल्स आसा तेंचे कडेसून पयस रावपाक जाय. हे हांव पयलीं बी व्हिडिओचेर सांगलेले. सो हांव इतलेंच सांगता की आमचो समाज, आमच्या समाजाक बी हांव तितलोच भागीदारी मानता. आयज आमकां इंडियेक जावं गोंयान रेपिस्ट दिवपाक आयज समाज खंय तरी तितलोच भागीदारी आसा जितलो तो रेपिस्ट आनी तो क्रिमिनल आसा. सेम भागीदारी आसा. इतलेंच सांगता आनी सोंपयता. थँक्यू.